warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah, para hadirin, mangga urang awali pembacaan surat Al-Fatihah khusus dikeun almarhum guru urang sadaya yang sepastana almarhum almarhumlah yang pondok dengan Sadi beserta umi urang sadaya Ece Emak Ibu Hajah Ikhtilaf binti Haji Muhammad Abdi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah malam Kamis sekaligus awal pondok pesantren Nurul Hidayah ke-51 yang awal mulanya tidak ada namanya, kemudian diganti menjadi Hidayatul Aqfal, kemudian sampai sekarang Nurul Hidayah yang alumni dan kabarnya sudah banyak, bahkan tidak terhitung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna min asratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yajharul jahlu wa yaksuwaz zina wa yusqabal khamr. Sesungguhnya sebahagian daripada ciri kiamat dalam hadis ini ada 4. Pertama, mulai hilangnya ilmu agama. Yang nomor kedua, muncul jahiliyah dan kebodohan. Yang nomor ketiga, merajalena perzinahan. Yang nomor keempat, merajalelanya minuman keras. Hadirin sekalian, mafhum yang lain hadis ini diartikan bukan hanya ciri kiamat. Artinya di mana-mana 4 perkara ini sudah muncul di masyarakat, maka itu masyarakat itu hancur. Itu maksudnya bukan hanya kiamat kubro, tapi kiamat kubro. Di mana-mana di satu daerah, satu kampung, bahkan satu negara yang 4 ini muncul, maka pasti itu seperti hidupnya kiamat. Fitnah, musibah tidak pernah akan berhenti. Dan yang disebut ilmu di sini bukan ilmu sembarang ilmu agama. Jadi di mana-mana ilmu agama sudah mulai hilang, pasti bakal muncul kedua, jahiliyah. Orang-orang yang bodoh dalam bidang agama sehingga banyak yang beribadah tanpa ilmu agama. Betul saudara, nikah tanpa ilmu agama. Akhirnya ada orang yang sampai menceraikan istrinya 7 kali.
nikah tanpa agama. Akhirnya ada orang yang nikah tanpa wali, disangkanya walinya sah, maka muncul, hadirin sekalian yang saya hormati, perzinahan yang tidak merasa bahwa itu adalah zina. Ya. Jadi disangka lain zina padahal zina, apalagi yang zina yang lain. Kemudian muncul pemabuk-pemabuk. Nah ini hadirin sekalian yang saya hormati, yang kita sangat khawatirkan. Oleh karenanya, para hadirin anu sami-sami dihormat, para kiai, para ulama, para wali mengantisipasi hadis ini, nak mendirikan pendidikan Islam seperti halnya madrasah-madrasah, diniyah-diniyah, diantaranya adalah pondok pesantren. Karena yakin yang tiga itu akibat daripada satu. Ya. Munculnya jahiliyah, banyaknya juga pembunuhan, banyaknya juga fitnah, banyaknya juga maksiat dan dosa, itu akibat daripada ilmu agama sudah hilang. Sedangkan hilangnya ilmu agama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an anil ibad, walakinallaha yaqbidul ilma bil ulama. Allah menghilangkan ilmu agama bukan berarti ilmu agama itu dicabut dari kepala saya, dari kepala Haji Soleh, dari kepala Haji Uci, dari kepala Mang Haji Saipudin, bukan, dan yang lain-lain. Tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Nah, sementara penggantinya tidak muncul, generasi penerusnya tidak muncul. Kenapa? Ini hadirin sekalian hubungan dengan fatwa almarhum Kapungkur. Pasantren teh aya 3. Hiji pasantren anu kiai nasiru jeung tos maot tetap maju. Pendiri pesantren itu hidup maju, setelah pendiri pesantren itu juga mati ataupun wafat tetap hidup berkembang, bahkan ada yang lebih maju. Maka anak itu ada 3, ada anak sabik, ada anak rahib, ada anak mahib. Anak sabik, anak yang lebih dari orang tuanya. Anak rahib, anak yang sama, anak yang mahib, anak yang sangat tidak bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Itu pesantren yang pertama. Doakan dan alhamdulillah tipe pondok pesantren Nurul Hidayah, walaupun sudah 17-18 tahun almarhum wafat, alhamdulillah tetap Nurul Hidayah membangun pendidikan sesuai dengan yang dulu diajarkan. Ada lagi pondok pesantren yang nomor kedua, yang begitu pendirinya hidup, pesantrennya maju, santrinya ratusan, tapi begitu pendirinya meninggal, pondok pesantrennya turun merosot. Bahkan ada yang sama sekali tidak maju, karena anaknya pecah belah, anaknya juga tidak bisa melanjutkan pendidikan, tidak bisa generasi, ataupun karena cepasa sunah pagirang-girang tapian, perebut berkah. Akhirnya pondok pesantren terpecah. Yang lebih ngeri lagi, yaitu pondok pesantrennya masih ada, kiainya juga masih ada, tapi santri sudah bubar. Karena kiainya, hadirin sekalian, bagi setir dari seorang kiai menjadi seorang politikus, dari seorang kiai menjadi seorang bisnismen, dari seorang kiai menjadi ahli hikmah. Akhirnya santri tekaurusan, santri tidak terurus. Nah hadirin sekalian yang saya hormati, pondok pesantren Nurul Hidayah yang pada saat ini sudah berusia 51 tahun, karena didirikan pada tahun 1964 oleh almarhum ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, yang namanya turun naik itu adalah merupakan sebuah mekanisme kehidupan. Yang namanya kalau turun naik, ada kakak sampingnya banyak, ada itu. Yang dikhawatirkan itu sama sekali, nah, bangunan tetap maju, dan doakan anak bapak anu 12
sing benar-benar istiqomah. Ya. Lima lelaki dan 5 awalnya, 7 lelaki jadi 75. Doakan, saya kebetulan anak yang kedua, anak yang pertama adalah dikarenakan anak yang pertama itu perempuan, tentu laki-laki biasanya menjadi tumpuan harapan. Oleh karenanya, terutama si mukulina yang doakan si tetap istiqomah, sehat, banyak umur, bari tetap biasa memperjuangkan, meneruskan dulu budaya ini, hayang ilmu maut di mana-mana kiamat terjadi. Sim kuring, boga anak, boga incung, boga dulur, ya, boga anu sok mendekat lakeun. Sing ari istiqomah, sing kabuat, ya kalau ujian makin punten Pak. Dan ini juga saya kasih tahu sama kiai, para ulama, para alim, saya kasih tahu, tidak mungkin zaman terjadi yang setelah ini lebih baik. Zaman yang akan terjadi setelah ini akan lebih busuk. Dan itu sabda Rasul. Dan itu kenyataan. Ya. Kenyataan zaman, tantangan para kiai, tantangan para ulama untuk mendidik umat dan masyarakat akan lebih berat. Harus dipersiapkan. Persiapkan keikhlasan, persiapkan ilmu, persiapkan mental, persiapkan kesabaran, persiapkan ketawakalan, bahkan harus siap finansial, siap modal, siap uang, dan siap segala macam. Karena tantangan lebih berat. Bayangkan, wajib uji umayi soleh, bayangkan nurutna murid-murid bagelak guru. Benar, nurutna murid-murid bagelak santri-santri bagelak ka ulama jeung ka kiai dibandingkeun jeung ulama anu dibandingkeun jeung santri hadirin sekalian, surat Az-Zumar ayat 9 Allah mengatakan hal yastawi ladina la ya'lamuna wa ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Gak mungkin sama orang yang ibadahnya pakai ilmu dengan orang yang tidak pakai ilmu. Gak mungkin sama orang yang zikir yang pakai ilmu dengan orang yang tidak pakai ilmu. Oleh karenanya hadirin sekalian, tantangan begitu berat, masyarakat juga begitu komplit dan segala macam. Jika kiai ini mundur, jika kiai tidak, ulama ustaz mu'allim tidak persiapkan diri, ini hadirin sekalian, bagaimana kalau alhamdulillah ya, kalau direbut sama orang-orang kafir, direbut orang-orang yang sementara tantangan Yahudi, tantangan orang-orang kafir. Pak Ahmad di dalam surat At-Taubah ayat 36, tujuan kafir itu hanya satu. Tujuan kafir akhir, bukan akhir ya. Akhir tujuan kafir itu satu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Itu tujuan akhir orang-orang kafir. Kumaha carana agama Allah leungit. Kede, kumaha carana agama Allah leungit di dunia ieu, di Indonesia, di mana-mana. Kumaha? Supaya ulah aya masjid, supaya ulah aya Islam, supaya aya ulah jelema maca Quran. Carana gampang, cek marane anu. Jauhkan umat Islam dengan kiai, jauhkan umat Islam dengan apa? Dengan ulama, jauhkan umat Islam dengan pesantren, jauhkan umat Islam dengan Al-Quran, jauhkan umat Islam dengan AA. Dan ini sukses dan berhasil. Di Departemen Agama berhasil. Sebab ujian nasional SMP, SMU dan Sanawiyah aliyah sama. Yang diujikan hanya 4. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Tidak ada hubungan dengan sanawiyah dan aliyah. Berhasil. Seharusnya Departemen Agama disebut Kemenak berpikir bahwa pelajaran yang harus diujiankan nasional bukan matematika, bukan bahasa Inggris, Al-Quran hadis. Jeblar ya, tersadar. Bagus di sini masih ada benteng pertahanan yang namanya pondok pesantren. Makanya para guru sadayana, para alumni, guru hidayah yang ingin mendirikan sekolah silakan. Tapi tolong untuk selalu
selalu berada di lingkungan pesantren. Sekecil apapun itu pesantren. Hadirin sekalian yang sama. Tapi ingat, lamun setan tujuannya lain mainan Pak. Lamun setan tujuannya lebih ngeri deh. Tujuan akhir setan bukan memadamkan agama Islam. Kamasali syaitani id qala lil insani kfur. Itu surat Al-Hasr. Tujuan setan terakhir adalah bodoh amat. Jelema rek salat bodoh amat, rek puasa bodoh amat, rek pesantren ngan detik-detik kewafatan harus lepas iman. Itu setan tujuan. Makanya sehingga ada Pak, ini lah kuku Al-Quran di pasientra, ya kuku Al-Quran di pasientra dikasih tahu supaya kita ngerti. Makanya di surat Al-A'raf lebih terakhir kemarin kuku sadayana dibaca para guru sadayana. Tapi kan kalau Allah Subhanahu wa taala nyebutkan gitu, ada sadayana wa imma yang zagunnaka syaitanu fasta'in billah. Andai kata hadis saya kurang mulai diganggu pusat, buru-buru minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lamun kurang mulai turun gimana? Tadakar buru-buru dikit. Tadakar buru-buru enggak. Sebab tujuan orang kafir adalah untuk supaya hilang agama Islam. Kalau tak setan mah kedai. Rek aya masjid, rek aya pasantren itu. Ngan aing musahakeun kumaha carana supaya jelema-jelema maot begitu maot dicabut napas cabut iman. Supaya maot subul khotimah. Singkah ada di bejaan Al-Quran, di bejaan Al-Hadis. Nah, para hadirin sekalian yang saya hormati, kepada para kiai, para ulama, para ustaz di kampung masing-masing, para alumni, hati-hati. Ya, bukan aja di bejaan, mana iya tujuan. Oleh karena dengan segala macam mereka daya, mana kudu bercita-cita melanjutkan dimanapun mendirikan pondok pesantren. Sekecil apapun, tak usah berpikir 100-200 santri, 5 orang, 6 orang, 10 orang. Bismillah, ulah ragu-ragu. Boga ilmu di Nurul Hidayah, boga ilmu menang kesehatan di dia sok manfaatkan. Sebab kesalah hadis Muslim menyebutkan tidak mata itu di mana-mana anak Adam meninggal dunia inqata amal, terputus kecuali 3. Pertama sedekah jariyah, kedua ilmu dimanfaatkan, nomor 3 anak soleh anu ngadoakeun. Ya pula sedekah jariyah mah gampang. Naon sebabna? Sebab duit anu urang tinggal neangan jelema. Jeung jelema anu narima sedekah lain hiji dua sadaen. Sok ayeuna berangkat ti Bogor teu dengan gaya singa. Sabararan jelema anu siap narima sedekah. Tinggal boga jeung tinggal daya. Ayo. Pala dulu sadaya sami-sami di firman. Nomor kedua, pada hese deui ngamanfaatkeun eta. Sebab punten pala dulu sadaya. Beda antara pendidikan sekolah dan pendidikan pesantren. Ada semacam keterkaitan. Di mana-mana mana pesantren menang ridho guru, menang respon guru, teu kudu dipenta. Manfaat jeung barokah pasti bakal muncul. Sok para dosen. Makanya ulama-ulama baheula kadang-kadang mengukur macul di pesantren, kadang-kadang mengukur khidmat di pesantren kiai, tapi begitu pulang ke kampung Allahu Akbar. Beda. Jadi kudu tetap hubungan dengan guru. Ya. Hubungan dengan guru, terus dengan kiai, dengan ustaz. Di mana-mana baik-baik sama pesantren. Bisa ada yang ulah terbikin kalang ketika 10 tahun, 20 tahun, 19 tahun, itu nyambung-nyambung. Kalau guru sadaya, itu harus demikian. Bukan karena apa, bukan karena guru pun, karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi nyambung terus para guru sadaya. Ada kan? Eta disebutnya para hadirin sadayana ilmu anu bermanfaat. Akan baik-baik ini. Upamana mengaji usin, lalu boga ilmu lah ambil jurumiyah salah. Kemudian diajar, ulah lomba-lomba 10 orang. Terus begitu ada sekalian 10 orang diajarkan lagi kepada 10 orang. Berjumlah 110. Diajarkan lagi kepada 100 orang. Pada misalnya 10, jadi 1000. 1110. Maka begitu
menghadirin maut atau baca maut tetap mendapatkan kontribusi pahala dari 1.110 orang. Kita karak sekali 2 kali itu aja. Apalagi paling senang. Makanya Allah dan Rasul kesana. Nomor katiluna iya esek mengkader anak. Anu boga kahayang bapana, anu ngagawean anak. Kadang-kadang kontradiksi bertentangan. Kekeh anak hayang pesantren, tapi bapana hayang nyekolah. Atau sabalikna kekeh bapana hayang pesantren, anak kabur baik. Ditarikahan para dosen, mesti anturkeun ka dieu kabur, mesti anturkeun ka dieu kabur. Pura-pura gering, pura-pura segarupan. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian, kudu jangan kudu aku sodako, puasa, perlu dikuasaan, perlu diekahan, perlu disodakohan, perlu terus para dosa diekahan. Dalam kurang anturkeun ka pasantren, mesti ekahan deui, dijariahan, disodakohan, anak tetap itu para dosa. Pakai ayat Al-Quran surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Anjeun Muhammad moal bisa mere hidayah kendati kepada orang yang kau sangat cintai. Allah memberi hidayah. Usaha atos, ngadoa atos, tawakal, sujud juga ke Allah, tapi dengan gebuk cerik Gusti salamatkeun anak abdi salamatkeun. Tetapi tidak ulah wae nyerah lamun cak aya usaha. Terus berjuang. Hadirin sadayana. Nah, langkah kedua, lamun anak ternyata kapungkur bapak dan gendam jangan disebut anak lain anak kumpul kayak opa. Nomor hiji adalah anak sorangan, yang nomor kedua adalah anak murid, nomor ketiga adalah anak pungut, anak ulu, nomor keempat adalah anak asuh. Eta oge termasuk kalau dulu sadaya. Lamun ayeuna anak kurang baik teu bisa dididik, teu bisa dinaon-naon, masih kene ada jalan keluar. Neangan anak anu bager, anu cerdas, anu nurut ka urang pasantrenkeun. Ka pasantren tahfidz Quran, pasantrenkeun anu modalan hidup anak bapak maneh ulah ngaku naon-naon, kana bapak teh asa bapak sorangan sanajan maneh lain bapak. Tetapi bapak ieu amanat ka anjeun, kieu. Insyaallah para nu sadaya bisa mikirna ieu disebut waladun sholihin jadi. Mudah-mudahan para nu sadayana bisa mikirna dina ulang tahun atau haul ulun daya ka-50 sadayana kaberkahan ya, kasepuhan model alhamdulillah simpuling rasa atok alhamdulillah dua kasepuhan rencangan murid bapak hadir pada malam ini yaitu Haji Uci sareng Haji Oleh mudah-mudahan sing sehat banyak lagi. Pertama upamitos ieu mah mangga sok seputnya matos tos isama upama aku hadir baik ketika Anis atau membaca ayat mah doa anak baik para manusia simpulin dengan makhluk para manusia. Haji Uci sore anu terangkan sejarah bapak dan saja matos malam jadi pas mau haji pas mautnya haji anu pas maut sudah tinggal dia alhamdulillah imannya doakan haji seluruhnya mudah-mudahan anak bapak segera Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila sayyidina Kapten wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله بمجدتهم وعدم معصيتهم وإلى أرواح جميع المقربين والصالحين نسألك اللهم بكرامتهم وإلى أرواح مشايخنا ومؤلف الكتب التي علمنا وعلمنا مؤلفاتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بما نفعا مباركا لنا ولدينك ولسيدنا إلى جميع المتصدقين والمتصدقات بحرمة دينك جزاء حسنا جزاء تقبل منهم عملهم وكفر عن سيئاتهم وارفع درجاتهم واقضي حوائجهم ويسر امورهم واجعل ذريتهم من عبادك الصالحين والى ارواح ابائنا وامهاتنا وللجد ولجدتنا ولمشايخنا ولاخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الارض الى مغربها وخصوصا الى روح ابائنا وازواجنا كي يجعل من عزتك يا محمد كي يجعل كي يجعل من عبد الله كي يستر من كي محمد باسم كي وخصوصا الى روح كي يجعل من مسرور كي يجعل من Epe Maria Sekini Jamat Jadi Saya Rasulullah Rohi Ummina Jahid dan Kiai Muhammad Alhamdulillah. Maka kirim doa masing-masing saya masing-masing aku masing-masing. Silakan sebutkan baik dan masih hidup atau sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا تقربنا إليك بتلاوة كلامك الكريم والصلاة على نبيك الكريم لتقربنا إليك زلفى وافتح لنا قلوبنا واجعلنا من المقربين. ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم والصلاة على نبيك الكريم أن تجعلنا وتلاميذنا وذرياتنا وأهل بيتنا وقربتنا من الخلفاء الأئمة المتقين. ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم والصلاة على نبيك رحمة السلم إسلام المسلمين وتغفر الكافرين والمشركين. ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاغفر مغفرتنا وتعلم وأوعدنا فاعطنا سرنا وتعلم بأنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
ننذرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza ruja'atil ardu raj'a wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala surrin mawdunah muttaqina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim
الكريم وعلى آله وصحبه كل من وسلم على كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي فتح القلوب وتوفى بالقرب وتقاضي الحوائج وتنال بالرضائب ويستغفر معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل من يوسل على كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقرب وتوفى بالقرب وتقاضي الحوائج وتنال بالرضائب وحسن الخواتم ويستغفر معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل من ونفس على كل معروف له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستغفر معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل من والناس بعادة كل معروف له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القبر وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستغفر الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معروف له. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula Allah
من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا إلى روح أبينا وسيدنا يحيى الفضل بين من حديثين، وخصوصا إلى روح محجج كله سيدنا محمد فاطر. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرة عنا، واجعل ذريته وتلاميذه واجعل أولاده وذريتهم وتلاميذتهم وتلاميذتهم من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خالق الحق وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغني برحمة من سواك. اللهم إنا هذا المعهد نور الهداية معهدك ونحن عابدك ونحن خادم دينك، واجعل هذا المعهد معهدا مباركا، واجعل هذا المعهد نور الهداية معهدا مباركا نافعا 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 لنا ولدينك ولسائر أجمعين. اللهم اجعل هذا المقام مقاما تطمئن به قلوبنا وتحرسنا عن الأعداء والظالمين وتبسطنا لعبادتك وتوسع رزقنا وتنفع بمنا نفعا مباركا لنا ولدينك ولسائر أجمعين. اللهم ببركة كلامك الكريم وببركة الصلاة على نبيك الرحيم وببركة ذكرك على نبي الكريم وببركة ذكرك على اسم الكريم وببركة استماعنا وببركة السائلين عليك أن تقضي ديوننا وتصلح أمورنا وتنور قلوبنا بنور القرآن وأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وتلاميذنا من عبادك المتقين، وأن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وتلاميذنا من الحافظين والحافظات للقرآن، وأن تجعلنا وإياكم من علمائك العاملين، وأن تجعلنا وإياهم من علمائك العاملين، وأن تجعلنا وإياهم من علمائك العاملين يا عليم يا حكيم. اللهم حسن مقاصدنا ومقاصد الذين جاءونا بالإيمان وتيسر أمورنا وأمور الذين جاءونا بالإيمان وتنفع علومنا والأمور الذين جاءونا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا الصبر وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في قبورنا وفي حياتنا وفي مماتنا وفي صراطنا وأدخلنا مع القرآن إلى جنتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أوصل صواب ما قرناه
wa nura ma talawnahu ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khususan ila ruhi Haji Muhammad Baqir dan Haji Khanafani min Allah. على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حجاب بيتك الحرام حجاب بيتك الحرام حجاب بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالعافية والعافية والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Ya Qarib ya Mujib ya Qarib ya Mujib, istajib lana du'ana ya Allah. Istajib lana du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan santri-santri kami ya Allah. Berkahkan alumni-alumni Nurul Hidayah ya Allah. Berkahkan para jamaah Nurul Hidayah ya Allah. Berkahkan semua anak dan putra cucu anak kami ya Allah. Manfaatkan ilmu kami ya Allah. Selesaikan masalah kami ya Allah. Selesaikan masalah keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lahirkan dari anak cucu kami orang yang hafal Quran 30 juz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.